तो मु जानिया पे चाहूली इतरे अतनु सब्यसाची हाथ अछि से कोन मोरे लुगा पड़ी चदर पड़ी बसले जोति पाई सब षडयंत्र तयारी हेतिला जोति पाई चामिल बजारांकर पूरा मामला रे तांकर किछि प्रछन्न हाथ अछि बोली काली अभियोग होइतला आपनकर मत कोन आ ऊपर तामिलजा ब्लॉक को जेतले जाइथिले से तांको अतनु कहि नथिले ब्लॉक को जिया पे तामिलजा को ब्लॉक रे माड खाइथिले बा पुलिस पर अत्याचारित होइथिले से सादर अतनु बतनु नथिला जेते बेले देखिले अब राजनीति जेते देखिले से माने विरोधी दल नेता माने जे ये गोटा मौका हमको मिली तापर से तामिल पाखे पहुंचती महाकल एमएलए सब बड़ा भूल है जो घटना घटला सी जदि आसी तामिल के निजे हस्पिटाल भेटी जाते गाँव में भेटी जाते ताले आज ये समस्या एत पर्यटन जापार ना कि मुझे आश्चर्य हो सी एपर्तन देखा कले और 8 दिन पर से स्टेटमेंट कुछ भुवनेश्वर किंतु सी जो सी चाहिए था जिनसा सी समाधान कर ना ना से 8 दिन पर कहले तमिल मोर सान भणी कहते लक्ष टाँग दाबी करी सी कहले किंतु जदि से जो दिन तमिल हस्पिटाल तमिल रजा हस्पिटाल जाले से दिन जदि एमएलए बहुत लोग जाइए जदि महाकल एमएलए जदि जाई पहुंची था अतनु सब्यसाची अन्य को राजनीति नेता मैंने आधे राजनीति पशापाली खेलिया साहस कर कि एमएलए सब बड़ा भूल है सी कले आ गोटा कथा जोटा कि राजनीति बैजयंत पंडा किंतु ये संपूर्ण रूपे तमिल फर रे अच्छा आम जी जानी सी बैजयंत पंडा सी तमिल प्रति सिंपाथी बैजयंत पंडा जो ग्रुप बीजेपी दल नेता मैंने अच्छा से सब कर गोटे बीजेपी गोष्ठी से महाकपड़ा पुलिस स्टेशन घेराव करथिला जे तमिल रजा को न्याय दाबी करने तेणु एमपी एमएलए सहित महाकपड़ा एमएलए सहित जहाँ आम जानवर ना एमपी भी सी दूरे सी दिन एपर्त आसिक तमिल देखा करना केवल बीजेपी नेत्री अर्चना नायक एवं महिला जोड़ा महिला कमिशनर से तो बीजेपी नेत्री कह महिला कमिशनर जी सदस्य अच्छा आगु बीजेपी बहुत टाणुआ नेत्री थे कल्पना मल्लिक ये 2 जन व्यक्ति देखा कर बीजेपी दल सहित संपर्क अर्चना नायक पूर्वतन एमपी एवं कल्पना मल्लिक एम देखा कर कौन बीजेपी नेता बीजेपी कौन सपोर्टर मान जाइना महाकल एमएलए वीडियो जी होती सी घर हूँ केन्द्रापड़ा जिला सी केन्द्रापड़ा जिले में अनेक वर्ष है अच्छा से केन्द्रापड़ा वीडियो थे गरदपुर एरिया अन्य एरिया से चाकरी करते डेपुटी कलेक्टर ना कौन केन्द्रापड़ा पीए करते केन्द्रापड़ा जिले में से अनेक वर्ष धरी अच्छा राजनीति नेता मान सहित नेचुराली संपर्क भी बहुत भल ए सन्देह ना सी आजिकल जुग जानी वीडियो मैंने राजनीतिर एमएलए एमपी द्वारा संपूर्ण रूपे परिचालित चिठा आसिले से काम करती जो एमपी दुखर कथा हूँ सब चलती केन्द्रापड़ा मुझे देखी जे जदि गोटे एमपी एमएलए लैंड आप पैसा आणवे तादर से एमएलए लैंड लिखा यही आमर यही कर्मी जो कंट्राक्टर ताकू ही आप कंट्राक्टर काम देवे अन्य क्या थ्रू देवेनि सेटा वीडियो पालिया बाध्य वीडियो आपको मना कर पार ना ये बड़ी केस मुझे देखी मैंने मुझे भी देखी सब घटना निजे चिठी एमएलए लिखा तो यही लोक दिया अमुक लोग ए बी सी रामदार एमएलए को कथरे वीडियो चलिबा पई बाध्य एमएलए आपनकर लेखिक दिया जाउची यही लोक को आप कम देवे जोड़ा कि तमिल कहते चिठा यहाँ संपूर्ण रूप सत्य एमएलए जो वीडियो कहले एमएलए चिठा एमएलए फोन आसिले एमएलए कहले कम तुमको बिल पास करें बर्तमान घटना हूँ गोटे गोटे लोक गोटे कम कर पंचायत कंट्राक्टर कर तुम जेई गला इंक्वारी गला जदि जेई लिखी दौनी ना कौन कम है बिल दबुनी जे तो से कथा लिखुनी जेई लिखुची कौन कम है काम है बिल देवा तुम असुविधा कौन अच्छी जब जेई लिखिदब जेई इंजीनियर चामिली उदार जो पंचायत ये उन्नत गाँ आपंकर नेशनल हाईवे कर जो पारादीप जी केन्द्रापड़ा पारादीप जी पारादीप कर नेशनल कर से गाँ टी से गाँव में आपंकर बहुत लोक आर्थिक परिस्थिति भल अनेक ट्रक
ମାଲିକ ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଛ ବେପାର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲର ଅଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାମିଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ତାମିଲ ଓଝା। ଏବଂ ତାମିଲ ଓଝା ନିଜେ ସେସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସି ନେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରେ ନା। ହଁ, ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତରେ ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତା ପଛରେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପିସି, ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିସି? ସମୁଦାୟ ପିସି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଲେ କାମ କରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ପଇସା ତ ଆମକୁ ଦିଅ। ତାମିଲ ଓଝା ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାମିଲ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହବନି। ସରପଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କାମରେ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଏମଏଲଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମଏଲଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ବିଡିଓ କହିବେ ନା ଏ ଲୋକ କାମ କରିଦିଅ, କି କହିଦେବେ ଏମଏଲଏ ଇଭେନ୍ ସମୟ କେସରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ବିଡିଓ ଫୋନ କରି କହିବେ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ବିଲ୍ ଲୋକକୁ ରଖିଛ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେସ୍ କଲେକ୍ଟର ଫୋନ କରି କହିବେ ବା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ, ବିଡିଓ ଓବିୟସଲି ବିଡିଓ ମାନିବ। ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାମିଲ ଓଝା କଣ ପିସି ଦବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ କଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାମିଲ ଓଝା ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ମୋ କାମ କାହିଁ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ତାର ବିଲ୍ ଦିଅ। ଆଉ ତ କିଛି ନଥିଲା ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସେଠି। ସେ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଝଗଡା ନଥିଲା। ଯେ ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ଅଫିସରେ ନୋ ଡାଉଟ ସିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଟା କହିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଜଣେ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ବ୍ଲକକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ପାର୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ତା ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ତ କାହାକୁ ମାରିନି କି କାହାକୁ ଧରିନି, ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ତାକୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତା ମୋବାଇଲ ଟା ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇଲେ। ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଟା ତାକୁ ଛଡେଇବାର କଣ ଅଛି? ମୋବାଇଲ ଟା ତମେ ଦିଟା ତ ନେଇଯାଇଥିଲ। ତାମିଲ ଓଝା ପିସି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବିଡିଓ ବିନା ପିସିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମଝିରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଚାମେଲି ଏତେ ସାଧୁତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପିସି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ? ସେ ଏତେ ରାଜନୀତିରେ ଅନେଷ୍ଟ, ସାଧୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ନା ଏତେ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା? ରାଜନୀତିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଅସାଧୁ କଥା ପଡିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତେ କାମ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଟା ଯଦି ବିଲକୁଲ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କଲା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା କି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମ୍ କଣ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବିଲ୍ ଟା କ୍ଲିୟର ହବ, ମୁଁ ପଇସାଟା ପାଇବି, ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ପଇସାଟା ପାଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଏବଂ ସିଏ ଯିଏ କାମ କରିଥିଲା ତାକୁ ତା ଘରେ ଆସି ଧାରଣା ଦବ, ତାକୁ ବାଡେଇବ, ତାକୁ ଗାଳି ଦବ। ତାମିଲ କେସରେ ସେଇଆ ହେଇଛି। କିଏ ରାଜନୀତିରେ କିଏ ସଚ୍ଚୋଟ କିଏ କଥା, ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡା ସବୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତଳୁ ଉପରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଆଶିଷ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଫୋନ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫଣ୍ଡସ ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯୋଉଟା ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ବିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଏମଏଲଏ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ବିଡିଓ ଯାହା ତାମିଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କଥା କରୁଛୁ, ମୁଁ ବିଡିଓ ଫୋନରେ କଥା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମଏଲଏ କାହାର ଫୋନ ଧରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବେ ଧରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଏମଏଲଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 8 ଦିନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ କହିଲି, ଏ ଝାମେଲା କଣ ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉଛି?